جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے، تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان، تو وہ بادشاہ کی مٹی، بکھری ہوئی مٹی سے، اس کٹورے سے، ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے؟ کہ اللہ کو وہ بھول گیا، اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی. وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا؟ اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے، اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے. اللہ کو بھولنے والوں، اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے ہیں، گندگی کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، بکریاں لیٹ کر سکتی ہے، کتے پیشاب کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا، مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تھوڑا تصور میں لاؤ، تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں. مرنا تو ہے، جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے، اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں. فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا. ہے نا؟ بلعم اس کا نام تھا. بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا. دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے. یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی ہے. کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا. جی بے شک بے شک. اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گیا. جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک. اندازہ فرمائے. اس لیے اس کا انجام کیا ہوا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو، سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر،
اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک اصل عزت خالق کے نزدیک ہے, خالق کے بے نزدیک. شک بے شک بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی, جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی, اللہ جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے, وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے, اگر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت. نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم سبحان اللہ. انسان اگر دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں, اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے, مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے, مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے. تو تھوڑی دیر تصور کرو, میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے, تھوڑا احساس کر لیجئے. اللہ اکبر, اللہ کو ناراض کر کے مرے, مٹی مٹی میں مل گئی. اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں, سور پیشاب کر رہا ہے, بکریاں پیشاب کر رہی ہے, انسان پاخانہ کر رہے ہیں. بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو. وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح, اتنی محنت کرتے ہو, جسم کو اتنا سنوارتے ہو, جسم کو اتنا بچاتے ہو, ایک دن یہ جسم مر جائے گا. ذرا تصور کرو, پاپ کرتے ہو, جرائم کرتے ہو, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, پڑنے تو ہے نا, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی, اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. کبھی سوچا اللہ اللہ, مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے, مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے, چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلا میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مسلمانوں, وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی, قبر کی تاریکی ہوگی, اللہ اکبر, قبر کا اندھیرا ہوگا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اس وقت کتنے غم ہوں گے, اتنے دکھ ہوں گے. یاد رکھنا, اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا, شیخ صاحب ہونا, مرزا صاحب ہونا, فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا. نہ خطے کام آئیں گے, نہ قبیلے کام آئیں گے, نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی. ہائے کیا بے کسی ہوگی, ہائے کیا بے بسی ہوگی. میرے آقا فرما رہے ہیں, حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, کاش کوئی عبرت حاصل کر لے, کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, زیورات کی دیوانی میری بہن, سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن, ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن, گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن, ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے, ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے. بتاؤ اے میری قوم کی بہن, بتاؤ. اللہ اکبر. تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے, روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اللہ, میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا. میری بہن, تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی. آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی. تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے, جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر, عورتیں نہیں کرتی, انہیں زیور چاہیے, انہیں فلم چاہیے, انہیں سیریل چاہیے. دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے, ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے. اے میری بہن, اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی, وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی. میری بہن سوچ تو صحیح, جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے, جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے, اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا. نہیں نہیں میری بہن, یاد رکھو, دنیا 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 میں گم رہنے والوں, میرے اللہ کا اعلان ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا, عبرت کے لیے سن لو.
भाइयों, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश नहीं करता। अल्लाह आप बताएं, या रसूल आप बताएं, इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल बेशक, कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ? एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया। और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी जमीन पे क्यों लड़ रहे हो? अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी। मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया। खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं? फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं। हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाए। देखिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर। अहले सुन्नत के उलमा या वाइजीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। फोन का इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर जिंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर जिंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया। जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है। तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 1500, 3 मिनट के अंदर कम से कम, अल्लाह अकबर, 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 1.5 मिनट में, 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात को वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक पहलू बता। कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं हुजूर को लिपट जाऊंगा, हुजूर से बातें करूंगा, हुजूर से मुलाकात होगी, और फिर मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी। ये माइंड सेट है हमारा, ठीक। अगर ये बात इमाम अहले सुन्नत जैसा इंसान करे तो उनको ज़ेब है। उस्ताद ज़मन जैसा बंदा करे उसको ज़ेबा देता है। हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम जैसे लोग करें उनको ज़ेबा देता है। मेरे और आप जैसे इंसान को तो इसी पे सोचना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में आ रहे हैं, और वो आए और मुझे और आपको देखें, और अगर खुश ही हो जाए, बस सिर्फ एक बार मुस्कुरा दे तो बेड़ा पार है। नकीरैन के जवाब आसान, बेशक। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम खुशी से हमारी कब्र से रुखसत हो जाए, ये इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है पता है? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम रसूलुल्लाह को सलाम करते हो और तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुमसे रुख फेर लेते। तवज्जो करना जरा, मेरी बात पे गौर करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिन चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है उनसे रुख फेर लेते हैं। फिर वो हदीस एक तवील, कहीं उसके अंदर रिवायतें मौजूद है, जिसने सोने की अंगूठी पहनी उससे रुख फेर लिया, जिसने ऊंचा मकान बनाया उससे रुख फेर लिया, जिसके घर में कीमती पर्दे टंगे थे उससे रुख फेर लिया। बताओ ना, जिनसे रुख फेरा सोने की अंगूठी पर, जिससे रुख फेरा अल्लाह अकबर ऊंचा मकान बनाने पर, जिससे रुख फेरा कीमती पर्दे लटकाने पर, वो कोई मामूली लोग थे? वो मेरे और आप जैसे लोग थे? नहीं, वो बहुत बड़े लोग थे। जब इतने बड़े लोगों से बज़ाहिर इन अमाल पर रुख फेरा जा सकता है, तो सोचो मेरे भाइयों, जो सूद के धंधे करके जा रहे हो और फिर शायरों के कहने पर इस खुशफहमी में हो कि हुजूर आएंगे तो मैं कदमों से लिपटूंगा, जरा सोचो तो सही, अगर वो रुख फेर, अगर रुख अनवर फेर ले, सोचो सोचो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, कब्र का हाल सुनो, कब्र का हाल। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची सैयदा फातिमा बिनते असद, मौलाए कायनात की प्यारी अम्मी जान, जिनके बारे में हुजूर फरमाते ये मेरी चची नहीं है, ये मेरी माँ है, माँ। इन्होंने मुझे माँ की तरह पाला, माँ की तरह प्यार दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब उनका विसाल हुआ, अपना तहबन, अपना कुर्ता शरीफ तबर्रुक के तौर पे उनको अता फरमाया, और उसके बाद उनकी कब्र में हुजूर लेट गए। कब्र में ऐसा किसी के साथ नहीं किया, पहली मर्तबा जिसके साथ किया वो सैयदा फातिमा बिनते असद थी, उनकी कब्र में लेट गए। तो किसी ने कहा आका आज से पहले, तवज्जो करना, माइंड सेट करके रखने वालों, शायरी की दुनिया और है, हकीकतों की दुनिया और है। कब्र के फैसले मेरे और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होने, कब्र के फैसले हमारी अपनी तबीयतों के मुताबिक नहीं होने। जरा तवज्जो करो मेरे भाइयों, दुनिया के इम्तिहान में एक बार नाकाम हो गए फिर कामयाबी का चांस है, लेकिन आखिरत के इम्तिहान में एक बार का नाकाम हो गए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। तवज्जो कर लो, सोच लो, आका अपनी चची मौलाए कायनात जैसा बेटा जिसका बेटा, जाफर तैयार जैसी शख्सियत जिसका बेटा, सैयदा फातिमा जैसी हस्ती जिसकी बहू, वो फातिमा बिनते असद की कब्र में हुजूर लेट गए। और लेटने के बाद अल्लाह अल्लाह सरकार से पूछा आका आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया? आका फरमाते हैं मैं इसलिए अपनी अम्मी की कब्र में लेट गया ताकि अल्लाह इसको कब्र के फितने से बचा ले। अल्लाह इसको, मेरी माँ को, कौन माँ जो भूखा रह करके मेरे आका को खिलाया करती, आका ने कहा ये मेरी माँ है, मेरी माँ की बजाय खातिमुल विलायत सैयदुस सादात जिसका बेटा हो। तवज्जो करें, अभी यहां मेरे भाई पीरी मुरीदी की निस्बत की बात नहीं हो रही, हुजूर की चची है, हुजूर की अम्मी है, मौलाए कायनात की अम्मी है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अल्लाहु अकबर सास है। और आका फरमा रहे मैं कब्र में इसलिए लेट गया ताकि मेरी ये अम्मी कब्र के आजमाइश से बच जाए। तो किसी को ताज्जुब हो, या रसूल अल्लाह ये आपकी
अम्मी जान फातिमा बिन्त असद के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कब्र की आजमाइश से बच जाए, तो आका ने तालीम उम्मत के लिए कहा, ये हमारा अकीदा है। हुजूर की निस्बतें हर मकाम पर काम आएगी, हमारा नहीं, बेशक। लेकिन तालीम उम्मत के लिए कहा। क्या कहा? ये तो फातिमा बिन्त असद है, मैं अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ये कहता हूं। आप गौर करें, जो मोहम्मद इब्ने इब्राहिम थे ना, हुजूर के शहजादे, पहली बात तो वो जवान ही नहीं हुए, वो जवानी की उम्र को नहीं पहुंचे। बुजुर्गों ने फरमाया अगर वो जवान होते तो हुजूर के बाद वो नबी होते, लेकिन चूंकि खत्मे नबुव्वत का अकीदा मुसल्लम है, इसलिए कुदरत ने उनको जवान होने ही नहीं दिया। जैसे फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, मगर नबुव्वत खत्म हो चुकी। अल्लाहु अकबर। तो आका ने सलाम फरमाते और उनका विसाल बिल्कुल शीर खारगी के आलम में, बचपने के आलम में हो गया। आका फरमाते हैं मैं कब्र के फितने के मामले में अपने बेटे के बारे में भी कुछ नहीं कहता। गौर फरमाएं, जो 6 महीने या 8 महीने की उम्र में, दूध पीते की उम्र में दुनिया से चले जाएं, हुजूर तालीम उम्मत के लिए फरमाए, तालीम उम्मत के लिए, कि मैं अपनी माँ फातिमा बिन्त असद तो क्या, अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ऐसा न कहता। मेरे भाइयों सोचो ना, अपनी रातें कैसे गुजरती है, अपना दिन कैसे गुजरता है, अपने हालात क्या है। अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कर लो। और गुफ्तगू को आखिरी पहलू देते हुए बस इतना अर्ज करूंगा, आज दुनिया बस एंड करते, आज दुनिया हमें आवारा बनाना चाहती है, आज दुनिया हमें जो है वो माअज़ल्लाह गुनाहगार बनाना चाहती है, मुजरिम बनाना चाहती है। इसलिए मेरी कौम के जवानों को वो मुजरिम बनाने के लिए कभी शराब का आदी, कभी नशे का आदी, कभी जुए का आदी बनाना चाहती है। एक बात याद रखना, दुनिया को जो लर्जा है और जो तकलीफ है, जो अजियत है, वो ये है कि हम माल में आगे बढ़ जाते हैं, हम दौलत में आगे बढ़ जाते हैं, हम डिग्रियों में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अखलाक अब भी मुसलमानों के पास वो है कि अखलाक के मामले में दुनिया की कोई कौम इनसे जीत नहीं सकती। अब भी मुसलमानों में वो अखलाक मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शराब की वजह से, जुए की वजह से, नशे की वजह से हमारे अखलाक अब दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। हमारे जवानों से वो चीज़ें छीनी जा रही है। बिलखुसूस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खुद मुसलमान जालिम नाम के मुसलमान नशा बेचते हैं, नशावर चीजें बेचते हैं, नशावर चीजों को फरोख्त करते हैं, जुओं के धंधे करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, नशा बेचने वालों जरा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा इसी तरह तुमसे नशे की चीज मांगेगा तो क्या तुम उसके हाथों ऐसे ही मौत फरोख्त करोगे? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दौलत ही सब कुछ है? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हलाल कमाने वालों का माल दुनिया में रह गया, हलाल कमाने वाले अपना माल साथ न ले गए, आप और हम क्या साथ ले जाएंगे? और मेरे जवानों से कहता हूं, याद रखना, जब तक तुम जुए से और नशे से बचते रहे उस वक्त तक तुम्हारा मियार बहुत बुलंद रहा। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम जवान हो, कौम का सरमाया हो, कौम के लिए जो है वो बहुत अजीम सरमाया हो। जवान किसी कौम की गोया के जुल्फे परीशा को संवारने का, निखारने का एक सबब होता है। आप जानते हैं जितने सहाबे किराम ईमान लाए, सब में ज्यादा बड़ी उम्र के सहाबी कौन थे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे और उनकी उम्र कितनी थी ईमान लाते वक्त? 37 साल थी। यानी 37 साल में भी इंसान बूढ़ा नहीं होता। यानी हुजूर की सबसे बड़ी उम्र के सहाबी की उम्र कितनी थी मक्के में ईमान लाते वक्त? 37 साल। इसका मतलब हर सहाबी जवान था। तो इस्लाम में जो इनकलाब आया है वो जवानों के जरिए से आया है और आज जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वकास कहते हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी निकलना शुरू नहीं हुए थे, मैंने जंग ओहद में हुजूर पे आने वाले तीर को अपने सीने पे रोका है। और आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया, इसलिए हम जवानों तुम्हारी कद्र करते हैं। क्यों कद्र करते पता? क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि जवानों की कद्र करो। क्योंकि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया और जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया।
आका ने फरमाया जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया, इसलिए जवानों की कद्र करो। और याद रखना हर इबादत करने वाले को सिला मिलता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जो जवान इबादत करता है और गुनाह से बचता है, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और सिद्दीक का मर्तबा शहीद से भी बड़ा है, सिद्दीक का मर्तबा वली से भी बड़ा है। नबूवत के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीकियत का मर्तबा है। जवानी में इबादत करने वाला 70 सिद्दीकों का सवाब पाता है। और आका इरशाद फरमाते हैं जवानी में इबादत करने वाले को बूढ़ों पे ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अल्लाह ने लोगों पे फजीलत अता फरमाई। इसलिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह से निकल जाओ। जवानी की ताजीम और जवानी की कद्र एक इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। हल्द्वानी वालों, गिरद नवासी आने वालों, क्या फरमाया मौलाए कायनात का कौल, जवानी की कद्र एक शरीफ और इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। शरीफ मेहमान ज्यादा कहीं नहीं ठहरता, शरीफ मेहमान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुकता है। ऐसे ही 3 दिन के बाद तो मेहमानी रहती नहीं है। अगर 3 को 10 से ज़र्ब देते तो 30 साल। आपको भी ऐसे ही कहता हूं, जैसे शरीफ मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता, वैसे आजकल जवानी भी ऐसी मेहमान है जो 30 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं रहती है। 16 साल से शुरू होती है, 16 साल से शुरू होती है और 40 साल से खत्म होने लगती है और 45-46 तक आते आते जवानी खत्म हो जाती है। घुटनों का दर्द, बाल सफेद, कमर का दर्द, अलग अलग अमराज, जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है। लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान न, वो खाऊं तो नुकसान न, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, वैसे जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे। ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में अमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे। और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है। अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब होता तो निज़ामे ज़कात क्यों होता। निज़ामे ज़कात तो है इसलिए, और निज़ामे सदका क्यों होता, गुलामों को आजाद करने का निज़ाम क्यों होता। आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आजाद करेगा, क्या ज़कात गरीब देगा, क्या सदका गरीब देगा। आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे, क्या मदरसे गरीब चलाएंगे। आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और ना गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर। अल्लाह अकबर, कि साल में एक मर्तबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर। गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके
के निकलो ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा। लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे जिना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाकर लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्रियां हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था। ये अपना कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्सा पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती है। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी? फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। हमारे लिए जो सबसे कीमती दिन है वो जुमा है, ईदुल मोमिनीन, उसमें भी छुट्टी नहीं। क्या कहा? इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब जुमा की अजान हो तो कारोबार बंद कर दो। कारोबार वही बंद करेगा जिसने खोला है। मतलब जुमा को भी खोल के रखो। जुमा को भी, जो 6 दिन कमाएगा उसकी तरक्की और जो 7 दिन कमाएगा उसकी तरक्की। कौन ज्यादा तरक्की करेगा? ये जो दीनदार और दुनियादार की खुद साख्ता लकीरें तुमने बनाई है, ये कोई दुनियादार और दीनदारी की लकीरें काम नहीं आ सकती। अगर कोई बंदा फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ दुकान पे हलाल कमा रहा है तो वो दुनियादार नहीं है, इस्लाम की नजर में वो भी दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी दीनदार है। इसलिए कि ऐसा हुआ है, एक साहब फजर पढ़ के सीधा मार्केट जाने लगे तो किसी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता इसने जाने में जल्दी कर दी। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी इबादत है। जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर के टपका करता है, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल कमाओ, लेकिन कैसे? फिरौन की तरह नहीं। माल कमाओ नमरूद की तरह नहीं। माल कमाओ बुख्त नस्र की तरह नहीं। माल कमाओ शद्दाद की तरह नहीं। माल कमाओ सिद्दीक अकबर की तरह। माल कमाओ उस्मान गनी की तरह। माल कमाओ इमाम हुसैन की तरह। माल कमाओ इमाम हसन की तरह। करबला 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 सुनते हो, पढ़ते हो, अकल नहीं आई? आपके हल्द्वानी में बड़े से बड़ा कितना भी करोड़पति आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आए, ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और उस पर भी सीना फुलाएगा, क्या मेरे कादरी ने देखा कि नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने देखा कि नहीं देखा, अल्लामा जाहिद ने देखा कि नहीं? यही है ना। पता है इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरवाजे पे लोग आते थे भीख मांगने। दोस्त लोग नहीं, भिखारी लोग भीख मांगने। 50-50 हजार दे के कहते थे और साथ में माफी भी मांगते थे। आज बहुत कम है इसीलिए इतना दे दिया, कभी ज्यादा रहेगा तो फिर आकर के लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं जो 50-50 हजार भीख में दे दे। ये गरीब लोग हैं। तो आपके और हमारे इमाम हुसैन भी गरीब नहीं, हमारे और आपके इमाम हसन भी गरीब नहीं।
ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں, بے شک. ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں, بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں. ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی, یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے, کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ اس واہ لیے واہ. اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا, اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ, جی جی. نمرود بن جاؤ, بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا, کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی, بے شک. اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھنا, جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. بے شک. ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہے تو جا کے چیک کرنا. سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات, مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات, برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات. اس کا حال یہ تھا, وہ عطر خریدتا نہیں تھا. لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا, چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی, صرف اسی. حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ہر زوال راہ کمالو, ہر زوال راہ کمال, ہر کمال راہ زوالو, ہر زوال راہ کمال. ہر عروج کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے, اور ہر زوال کو عروج ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا, عروج کو زوال ہے, خلوص کو کبھی زوال نہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں, خلوص والے یعنی جو اللہ کا بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا. پھر وہ بے زمین شک. میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ ملتا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ملتا ہے. دیکھا غریب نواز کو, 900 سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے. اے ہائے ہائے, کل سبحان جتنے لوگ اللہ. ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ, غوث پاک کے جتنے ڈنکے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے, بے شک. وارث پاک کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے, امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے, تاریخ السلطنت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے ڈنکے جتنے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے. بے شک. سرکار صابر پاک کے ڈنکے کل, کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے. اللہ اکبر, جس کی قبر پر 12 سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی, وہاں بھی میلے لگیں گے. اللہ اللہ, جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تو بھی چلا جا. غور تو فرمائے, ایک ہی مرید کہہ کر کے کہا کہ تو بھی چلا جا, اور جب تک میں نہ جاؤں تو نے نہیں آنا. توجہ فرمائے, اللہ اللہ. کیا انداز ہے, تو بھی چلا جا جب تک میں نہ جاؤں تو نہیں آنا. اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا میں عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں. بے شک, بے تو شک. میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں عنوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے, تو میں 2 باتیں عرض کر دوں, سننا چاہے تو عرض کر دوں, مجھے کہا جی جائے. ارشاد. ہاں, لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں, میں نے آج تک بولا نہیں, ہمیشہ میں بلوایا گیا الحمدللہ. اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے عنوان غزل کی فرمائش پر, انشاءاللہ مجھے دشواری ہے, میں آپ کو کہتا رہوں گا اگر آپ, لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے, آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے. تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں, لیکن توجہ کرنا, مالدار بنو, بہت مالدار تمہیں بننا ہے, اور موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی کوشش مت کرو کسی سے بھی. بے شک. آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ ٹکراؤ, مسلم رہتا ہے نہ ٹکراؤ, اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت ٹکراؤ, کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں کا حق بتایا. بے شک. اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو, ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا, ہاں یہ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا, ایک پڑوسی ہونے کا, ایک مسلمان ہونے کا, اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی ہو, اس کا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. اور کیسا پڑوسی کا حق,
अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान, मेरी जिंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूँ, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूँ, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है। बहन मर रही है, मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं। आजकल तो हाल ही है, अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक दे। आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है, कोई भी अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर आए, पीर आए, शहजादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना ये, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हजरत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो एक के बाद तीन नहीं आता, दो आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं। तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं, तो वैसे ही आपको हमारी बातों को भी उसूल पे परखना चाहिए। बेशक, हमारी बातों के मुताबिक बुजुर्गों को ढालने की कोशिश न करें। बेशक, बुजुर्गों की नजरियात और बातों के सामने चेक करें। आने वाले मुकर्रिर को, खतीब को, पीर को, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, किसी नस्ल का हो, सुभान अल्लाह, किसी नस्ल का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी सिलसिले का हो, रंग उसका कैसा ही हो, टोपी उसकी कैसी हो, जुब्बा पहना हुआ ना हो और कुर्ते फटे हुए जैसा हो, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, समझ जाना ये अपना है। और अगर बेशक। कितना भी खूबसूरत लिबास हो, कितना भी खूबसूरत तमामा हो, कितनी भी अच्छी तकरीर हो, अगर बुजुर्गों की बोली से उसकी बोली कुछ नहीं लगती है, तो उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। बेशक, बहुत खूब, वाह वाह इसका वाह वाह। आपको ख्याल रख, क्योंकि हमें हमारे इमाम ने उसूल दे दिया, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग कौन है? शाह बरकतुल्लाह हमारे बुजुर्ग, बेशक, शाह आले रसूल हमारे बुजुर्ग, महाराज शाह अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख हमारे बुजुर्ग, बेशक, हुजूर सुभान, मुहद्दिस आजम के चौचवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह अब्दुल अजीज दहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शेख अब्दुल हक दहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह वलीउल्लाह हमारे बुजुर्ग। बेशक। ये हुजूर के वो सच्चे गुलाम हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की सच्ची तर्जुमानी। बेशक, बेशक, इसलिए आज किसी की भी बोली को इन बुजुर्गों की बोली पे परखने की कोशिश करें। बेशक। अल्लाह ताला हमें उसी पे कायम रखे। तो आमीन। हजरत के घर में गया था, एक खातून रोते हुए, दिल रोया, यकीन जाने पूरा रास्ता भर मैं उसके आंसुओं से मुतासिर रहा। वो खातून बूढ़ी थी, क्या लेकर आई थी? मेरी बहू ने मुझे घर से निकाला। ये हालात, मुसलमानों बताओ, इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे सुलूक की बात करता है, हम अपने माँ बाप के साथ भी सुलूक करें। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता, वो दुनिया का कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बेशक, वो नमाजी हो, रोजेदार हो, ये हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता वो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। बेशक, बहुत अच्छी बात मेरे बुजुर्ग ने कही थी कि लोग हम लोगों के हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ चूमने के लिए दौड़ते हो, अपने माँ बाप के हाथ भी इतने शौक से चूमते हो? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने हैं। बताएं तो, वाह वाह वाह। तरजीहात कहाँ गई? कहाँ गई तरजीहात? और अगर माँ बाप
बाप के हाथ नहीं चूमते। कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप पीर की, वल्लाह मैं पीर की मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, मैं माँ बाप की हिमायत में कह रहा हूं। हम खुद अपने मशाइख के हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते, लेकिन आपसे कहता हूं अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो पीरों के हाथ चूमना तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी पे खर्च करने पे सवाब मिलता है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। इनसे ज्यादा खर्च करना, इनके ऊपर खर्च करने से ज्यादा सवाब कहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम अपनी उम्र को लंबी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करो। आका इरशाद फरमाते हैं किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ तीन साल बचती है। हजरत इमाम फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है, 3 साल, और अल्लाह 3 साल से उसकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा देता है। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये अचानक 3 साल की उम्र 30 साल कैसे बढ़ जाती है? तो आका फरमाते हैं जब बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह 3 साल को 30 साल में बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया किसी की उम्र 30 साल रहती है, अचानक उसकी उम्र घटते घटते 3 दिन हो जाती है। सहाबे किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, 30 साल की उम्र घटकर 3 दिन में कैसे आती है? फरमाया अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है तो अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। जल्दी मरना चाहते हो तो जैसे चाहो जियो, जिल्लत की मौत मरना चाहते हो तो जैसे चाहो जियो, और अगर इज्जत से मरना चाहते हो, उम्र लंबी चाहते हो, दौलत में बरकत चाहते हो, आका फरमाते हैं जो हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके माल में इजाफा करता है, माल में बरकत अता करता है। सिर्फ दुआ करने पर यह है तो जो अपने माँ बाप पे माल खर्च करे अल्लाह उसको क्या शान अता करेगा। इसलिए माँ सुभान बाप अल्लाह। की खिदमत करो, माँ बाप की अजमत जानो, माँ सुभान बाप के अल्लाह। साथ उसमें सुलूक करो। उनकी रजा में खुदा की रजा है, उनकी नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। तो जो आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये पड़ोसी, पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी मतलब क्या? जो बाजू में रहता है वो नहीं, 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 आगे 40 पीछे, ये सब पड़ोसी है अपने। बेशक। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर बुजुर्ग ने बहुत प्यारी बात कही कि जब इतने पड़ोसी है तो इतने लोग पड़ोसी बन गए, 40 40 80 80 80 160 लोग पड़ोसी हो गए। तो इसमें तो पूरा मोहल्ला हो गया ना, 160 घर में पूरा मोहल्ला हो गया। तो अब हमारा पड़ोसी तो ये बन गए, लेकिन चूंकि ये हमारा मोहल्ला है तो बाजू का मोहल्ला हमारा पड़ोसी मोहल्ला हो गया। अब मोहल्ले से मोहल्ला मिला तो पूरा गांव हमारा हो गया, तो पड़ोस का गांव हमारा पड़ोसी हो गया। और जब गांव से गांव मिले तो पूरा मुल्क हमारा हो गया, तो पड़ोस का मुल्क हमारा पड़ोसी हो गया। इसका मतलब दुनिया का हर इंसान हमारा पड़ोसी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और हमें हुक्म है जब तक पड़ोसी को न खिलाओ तुमने सोना नहीं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जो पेट भर के खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ये नहीं फरमाया कि मुसलमान हो, नहीं, मुतलकन पड़ोसी। देखें तो सही, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दुनिया को नफरत की बोली बोलने दो, आप मोहब्बत की बोली बोलो। सुभान अल्लाह। नफरतें और मोहब्बतें जब लड़ती हैं तो नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बतें जीत जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जीत अल्लाह। हमेशा मोहब्बत की हुई है। इसलिए आओ मोहब्बत का पैगाम आम करें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों से दिल जीते, हुजूर ने तलवारों से नहीं मोहब्बतों से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाकया मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें? हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई अच्छे के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए पड़ोसी का मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में
کو شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے, آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے. تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی. فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے, اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے. کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے, اتنی لمبی لمبی. آج میں نے آقا سوچ رہے میں نے لمبی نماز پڑھی, اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی. جیسی نماز شروع کی, کان میں پڑوس سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. غور کریں, کس کی نماز ہے؟ جانے نماز کی نماز, جانے عبادت کی نماز, اللہ کے محبوب کی نماز, نماز لانے والے کی نماز. ہائے ہائے, جہاں ارکان جس کی اداؤں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں, اس رسول کی نماز ہے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے, بے شک سبحان اللہ. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی. ہلدوانی والوں سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ گرد نواز سے آنے والوں, میرے آقا کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا نے ایک بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کر دیا. اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی ایک بچے کے رونے کی آواز پر, اور جب نماز مختصر کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے آواز آ رہی تھی اس آواز پر چلتے چلتے گئے. تو دروازے پہ رکے تو کیا دیکھا کہ وہ دروازہ کسی مسلمان کا دروازہ نہیں بلکہ ایک یہودی کا دروازہ, اور وہ بھی یہودی بالکل کٹر وادی انسان جو حضور کی مخالفت میں آگے آگے رہتا. حضور کی مخالفت میں وہ اس کی بیوی آ گیا. حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی رات تمہیں ہمارے دروازے پہ کیا کام؟ اندر سے عورت کی آواز ہے, کیا کام؟ میرے کریم نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا. میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا, اس لیے تمہارے دروازے پر اس کا رونا, اس کے رونے کی آواز مجھے لائی ہے. سامنے سے جواب کیا آتا ہے پتہ ہے؟ بچہ ہمارا روتا ہے, تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف؟ جواب دیکھو کتنا گندا اور برا جواب, لیکن رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں. فرمایا مجھے دیکھا نہیں جاتا کسی کا رونا, اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں. آقا فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض وَيَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, زمین والوں پہ تم رحم کرو, آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے. سبحان اللہ ماشاء جب اللہ. تک تم بندوں کی مدد کرتے رہو گی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. اللہ اکبر. فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا. ابھی تک تو نفرت کی بولی بول رہی تھی, لیکن جب فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا, دروازہ کھول دیا. فرمایا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تو کہا میرے شوہر سفر میں گئے, آنے میں تاخیر ہوئی, گھر میں جتنا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا, حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا ہے. اب چراغ جلتا نہیں, اندھیرے کی وجہ سے بچہ میرا رو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا رکو انتظار کرو. میرے آقا گھر گئے, اپنے گھر گئے, اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ نکالا. میرے آقا نے پڑوسی کا حق دیکھو, گالیاں دینے والے, سبحان اللہ. مذمت کرنے والے, ظلم کرنے والے, برائی کرنے والے, مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. اپنے گھر کا چراغ سراج منیر مصطفیٰ جان رحمت میں نکالا, اور نکال کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ, اور گھر میں رکھا. جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا. حضور مسکرا پڑے اور مسکرائے اور اپنے گھر سبحان اللہ. آ گئے. گھر آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی, اور اس کے بعد جب صبح ہوئی, خدا کا کرنا صبح ہوئی, اس کا شوہر گھر آیا. آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے, دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا, دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا. ہمارا بچہ رویا, محمد تشریف لائے, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کے یوں ہی لے لے, واللہ کبھی نہیں,
لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں, پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو, حضور کا نام ہمیشہ آداب و سبحان القاب کے اللہ. ساتھ لیا کرو. کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے مشک و عنبر سے دھل لیں, پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لے, ہماری زبان اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے, ہمارا بچہ رو رہا تھا, دیکھا نہ گیا اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے. اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال, تو بیوی سے کہنے لگا چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں, چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں. اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا, بچے کو ساتھ لے کر آیا اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے, اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجیے اور سبحان اللہ, کلمہ پڑھا سبحان کر اللہ. مجھے اسلام میں واہ داخل واہ, کر لیجیے. سبحان میرے اللہ. بھائیوں, یہ یہودیوں کے ساتھ وہ جو پڑوسی تھے یہ سلوک تھا. آج ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اچھے بنو, سچے بنو, ایک دن مرنا ہے. حیاتک قبل موتک, مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر آمین, کوئی غلطی ہو آمین, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ من ربی کل وبی ذنب ربی. واتوب الیہ لا وما علینا الہ الا الا اللہ البلاغ. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.